आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि लेटर आई से कौन कौन से वर्ड स्टार्ट होते हैं। आई फॉर इनविटेशन, इनविटेशन। आई फॉर इंडिया, इंडिया। I for ink, ink. I for infant, I for infant. I for images, I for images. I for injection, injection. I for insect, insect. I for eyes, eyes. I for ice cream, I for ice cream. I for igloo, I for igloo.